बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, STS माता की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। तो अभी जो हमने पेपर शुरू किया है STS का, जो आज हुआ है ये पेपर 21/1/2023 को। इस पेपर का पार्ट नंबर 1 कंप्यूटर साइंस MCQs मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इस वक्त एवरीडे साइंस, पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात के MCQs हल कर लेते हैं। तो चलिए पेपर शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 से शुरू करते हैं। एवरीडे साइंस। क्वेश्चन नंबर 76 लिखा है कि विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन्स डज नॉट प्ले अ रोल इन एलिमिनेटिंग वेस्ट? lungs, kidney, skin, stomach. Option D. Stomach doesn't take place role in eliminating waste. Question number 77. The human kidneys are bean shaped. लोबिया के दाने की तरह. Option A. 78 नंबर क्वेश्चन देखें। द प्रोसेस इन विच बॉडी सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ, रिपेयरिंग एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड माइटोसिस। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 79। Question number 79. The process of photosynthesis produces glucose and oxygen. The process of photosynthesis produces glucose and oxygen. Option B. Question number 80. Emission of chlorofluorocarbon CFCs in the atmosphere, it destroys what? Ozone layers. Option A, the correct option. Question number 81. Law of conservation of mass was given by Einstein, Lewis, or Dalton. Option B. करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 82. द मोस्ट कॉमन डिवाइस यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बैरोमीटर, थर्मामीटर, एल्टीमीटर, कैलोरीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बैरोमीटर है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन को देखें। द बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन एयर विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, कंडक्शन, कंबस्टन, कन्वर्जन। ऑप्शन सी, कंबस्टन। करेक्ट ऑप्शन C. Question number 84. What happens when water solidifies as ice on cooling from 4 दर्जा सेंटीग्रेड to 0? तो इससे क्या होगा कि its volume will increase and density decreases. Option A, the correct option. Question number 85. An instrument that enables us to see distant object is called what? टेली दूर को कहते हैं टेलीस्कोप। ऑप्शन ए, द करेक्ट ऑप्शन। और इसके बाद
اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز کے MCQs ہیں. Question number 86. Allama Iqbal received his PhD in philosophy from which country? England, USA, Italy, Germany. تو کریکٹ آپشن اس میں آپشن ڈی ہے جرمنی. Question number 87. Sir Syed Ahmad Khan also realized that Muslims were lagging behind پیچھے تھے in education because of their conservative approach toward Eastern and Islamic knowledge. اس کو تھوڑا سا سی بھی چیک کر لیں. کویسچن نمبر 88 دیکھیں. Question number 88. Name the event which was implemented by the authorities of the British Raj, India, 1905. 1905 میں کون سا واقعہ ہوا تھا؟ شملہ ڈپوٹیشن، آل مسلم انڈیا مسلم لیگ، لکھنؤ پیکٹ، پارٹیشن آف بنگال. آپشن سی پارٹیشن آف بنگال 1905 میں، اور اس کی تنسیخ 1911 میں ہوئی تھی. کویسچن نمبر 89. The minimum number of goats for which zakat is compulsory. بیڑ اور بکریاں یہ دونوں کے لیے گوٹس کا لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو 40 ہے نا. جب بیڑ بکریوں کی تعداد 40 تک پہنچ جائے تو 40واں جو ہے وہ اس میں ایک زکوٰۃ ہے. اور کویسچن نمبر 90 دیکھیں آخری کویسچن. دا فاؤنڈر آف بدھزم از گوتما بدھا. آپشن اے. تو یہ تو دوستو اس پیپر کا پارٹ نمبر 2. اب دیکھیے پارٹ نمبر 3 میں 61 سے جنرل نالج کا شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ جائے گا 75 تک. 75 اس کے بعد میتھمیٹکس کے کویسچن اکثر رہ جاتے ہیں ہم سے کیونکہ یہ بہت سارا ٹائم لیتا ہے. بہرحال کوشش کروں گا کہ اس کو بھی سالو کروں گا. تو آج کی ویڈیو کو دوستو آپ نے لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے. تھینک یو فار واچنگ.